Okay, so good morning. So today we're going to talk about curricula to promote community health. In the last 10 to 15 years, there's change or drastic change in the curriculum of the physical therapy. And some courses were added and some were deleted, but also fused. No, those were deleted that is fused on new subjects that is created. And one of the subjects that is been added is community health development and community-based rehab. Okay. Uh, So as physical therapy or as physical therapists, we must be the one or we must be responsible for igniting change. Change in the community, change in the curriculum, change in the clinical aspect. So we must be like that. Not will not be complacent just to be dormant, not you stay in our comfort zone. So we must learn how to venture in other areas, which we should be, no? Yan nga area. So with this change of the healthcare system, ang healthcare system karon even ang insurance focuses more on the primary and secondary preventions. So we must prepare the students, no? We must prepare the students that they should be focusing on this area also, starting from their curriculum. So with this, uh, new set skills must be developed. One of these is community health education, and this is prevention. So that's why we have uh, community-based rehab, in which the focus should be not only in treating patient but as well as educating individual or educating the community on how to prevent uh, disability, how to prevent uh, or how to control the risk factors that may result to disability, which is primary and secondary prevention. So traditionally, as PT, we are oriented on what? Addressing the disability of an individual, which is tertiary prevention. However, with the drastic change in the healthcare system, new approaches or new approaches were developed in addressing this concern. That is where the primary and secondary prevention comes in. So that first, no, those who have no risk factors needs to be educated that they need to do this. O say, let's take for example, if you are a candidate for being obese, so you must be educated that physical activity helps individual with this kind of problem. Or if you have family who have diabetes, so you must be educated how to prevent for you to have diabetes. Or if you have this diabetes na, how can you control your blood sugar to maintain it in a normal level? So these are now being emphasized, no? Not only nga, oy, kung magka-diabetes ka, ma-stroke ka, dito gid ka sa amo gyud kang i-treat. Okay lang na, why problema. Or kung magka-stroke ka, kay high blood ka, walay problema kay dili dali ra na i-treat itong problema nimo nga anak ka na ma-paralyze ka, okay ra gyud. Which is tertiary approach. So karon, students are now being taught how to do what? Secondary approach, primary approach. Okay? Prevention pa lang ang daan nga wala pa ang sakit o prevention pa lang prevention nga kung naa na siya aning risk factors, dili siya mag-result sa disability.
no? So ina na mo na siya karon sa curriculum. So another impetus of for the redirecting the curriculum is the changing demographic profile of the population. Nga naman, because the demographic profile now, before, no, the slope is decreasing. Way back mga 1980s to early 90s, no? Ang ang life expectancy sa individual is ana paubos, gaka-shorten. But after sa millennium, ang life expectancy ni balik siya saka. Nagkadugay ni mamatay na ang tao. No? Ambot nga no. Maybe because of the, so much information now is available. No? Example lang, pag-abot sa food. No? So sa una, ang pobre may maningkamot yun nga makakaon og karne kay may na lang sa isa ka bulan ka usa. O ang mga dato maupod. So ang mga sakit nila sa una diretso terminal katigok. Pero karon lahi na no. Ang mga pobre na-maintain ang mga igo lang ka-afford na-maintain ang lifestyle. So although medyo declining gamay pero gahinay-hinay na sila. Pero ang mga dato nga maka-afford og palit og maka-pan sa mga pagkaon nga sa paminaw na to, di na to, no? Ang ilang lifestyle na usab, no? Instead of eating meat, eating mga processed food, they eat now organic, they eat sa pagitira, no? So ang lifestyle, ang ilang pud nga life expectancy ni balik og saka. So here, unsa man ang atohang demographic sa atong patient kasagara kung nana siya ang life expectancy na increase. Geriatric. So ang atong approach kung geriatric, more on health education, prevention sa deconditioning, prevention sa ano man, patients nga mga tumba, kay tigulang naman halos ang demographic po sa ato ang client, di ba? Mga idaran. So, expect ana. So lahi na nga skills ang kinahanglan nimo dito kung naa ka sa home for the daghan mo daghan ang home for the aged. So pag daghan na siya, may set of skills nimo. Tanaw nimo sa mga tigulang sa may kasagara sakit sa tigulang, arthritis, no? Ana gyud loss of balance, mga sa pagidra, movement disorder, dementia, sa pagina siya dra, Alzheimer's. These are the problems that you, so ang imong approach needs to be changed also. So na halos as far as I can remember, ang kasagara gid focus is neuro kay ngano man daghan nga stroke, no? Daghan nga stroke, nga high blood din na stroke. Kuna ya kuha pa may sakyanan, so walay musculoskeletal injury kaayo kay puro jeep bus ana man na sakyan, no? So karon kay daghan namang naisakyanan, so vehicular accident, so kasagarang problema musculoskeletal aside sa TBI, no? So ina na siya. So the life expectancy changes. So tanawan na to ha. Sa 2017-18 tanawang life expectancy 71.03 nagkataas. 71.41 sa 2021. So it's increasing. Oh, that is a projection. Diri sa Philippines ba? Sa US, the same ra. So, ina na siya. So, ang atong change sa atong practice must be also, we must address this demographic profile sa population. Okay, in the future, kung daghanan kaayong tigulang, unsa na may atong approach ana? Kunya, wala nang nga stroke. Kay healthy lifestyle naman sa pagka-stroke ana. So, ang atong main concern is now degenerative joint disease or degenerative disease. Degenerative sa bones,
degenerative sa muscles, degenerative sa nervous system. So ang approach po sa PT ma-change po. So that's why ang curriculum should what? Mag-figure ang ito. So dili ta dapat ma-stagnant lang. Oh, so inani siya ang graph sa Philippines sa life expectancy. Amo na siya source base na yung mga gikan na sa tabloid na dili gikan na sa United Nations. Kuan sa So the shift of demographic has been accompanied by corresponding increase in the prevalence of chronic diseases. So mo na siya karon chronic diseases na ang problema. So the ideal healthy population would have long expectancy with the effects of chronic disease compressed into a very short time before death. Okay, epidemiological transition theories explain large-scale changes in population indicators, mortality, and morbidity. So there is a currently resurgence of infectious diseases along the major transition from acute to chronic degenerative disease such as heart disease, cerebrovascular disease, type 2, chronic obstructive respiratory disease. So, current resurgence of infectious diseases. COVID. So, ang approach natin po karon, how do we address patients with COVID? Unya, with comorbidities such as na-stroke pagid siya. So, ato na siyang i-address. So, nga naman, kung dili natin na siya i-address, how about if ang imong patient stroke, nagka-COVID, dili nakaka-treat. Kaya nga naman, naaway mo ka, wala ko'y PPE, wala ko'y kwan. So, dili na mo na i-treat imong patient. Kaya nagka-COVID, ya wala kay inana, or nahadlo ka kay imong family, ma-infect inana. Ma-infect na mo. So, kinalan, dili ka inana. Ngita kag way should innovate. So, kung inana naman lang, may treat na itong patient, naka-PPE. To make sure nga, dili ta magpan, every 3 days, pa-swab. Or every other day, pa-swab. Or para malikayan ang spread sa infection, if ever man yun. Kung ka, every week, the following week, quarantine. Kung na symptoms, then swab. Pero kung wala, okay na. Pagka the following week, balik duty. O itar. So, you must be one, innovative, at the same time resilient. Kung dili ka, mahitabo ang imong rehab, ma-close ang imong business. So, ma-close ang imong business. Kung ma-close ang imong business, wala. So, shifting ani, no? From acute to chronic. Na mga stroke patient ka nga taas pa kay kinabuhi. Mamatay. So kung chronic na sila, would you, let's say for example, if you have a patient now for 2 years, sige na siya pa-PT, imo pa ba siyang sige every day or every other day? Napaanahaon sa rehab? May pangutana, no? Of course, okay lang na siya kay, anyway, they will pay. So, okay lang. But, on the other side, have you ever think na if that will happen, what will your patient do? So nga, atay murag ipangwartahan na lang po ani, di ba? Mo na ito naman. Primary nga una sa patient. So, unsa man nimo to maintain nga ana siya? Ana nga pasyente, magpabilin ra gyapon sa imo. Balag chronic na siya. So you need to be innovative. Pwede ra man inyo siya, sir. Pwede ra ka ma-anhidri every month. Just going to check you if you maintain your exercise. Okay ra ba ka? Ana. Just to fun. Pwede ra pud nga ang imong bayaran ana kumani ka 50% discount, 20% discount. Kaya ani mag-discount kaya naman loyalty. No? Loyalty. Wa nga inana ba nga promotion sa imong buhat. No? So
So globalization continues to have major impact on health. This is a result of an increase interrelated of economies and increased movement of people across border, influencing how individuals and population interact with each other. So even globalizations affect the people because of the stress that is applied by these changes. So it happen nagka-stroke siya because kadagdag kay stroke pa sa opisina, no? So na or nagka-depress siya, nagka-dementia siya, nagka-anxiety siya disorder. So di mo masaban, psychosomatic ang pain, tingala ka, di ka kasabot sa iyang pain, kung nasa nagikan. So ikaw, kabalo ka mag-innovate, kabalo ka mo-detect, kabalo ka mag-train sa imong skills nga sa PT, hindi mo na siya mo-address ang iyang needs. The goal of educational programs in physiotherapy is to prepare clinicians for current and future practice. Yeah, so this is the primary goal. That's why we have this subject innovation. Kaya naman, imo siyang naakay, kabalo na ka mo project dayon. Okay, at this moment, mo niya mong situation. Okay, COVID man eh. So COVID will stay. Okay, na po yung bago, no? Omicron. So COVID will definitely stay. So how can we treat patients? How can we address the needs of our patients or clients? First, as PT, we must equip ourselves on the information regarding COVID. Diba? Ano yung pinaka-basic yun? Karon kayong kita, mag-istorya COVID, may yun dito, wala na, hindi ko matuwa na. Di, gani ko magpa-vaccine kay wala nang COVID. So, karon kung imong patient karon ay nana, kung sa'yo may ihatag nimo daw yung information niya, there's comorbidities man siya, may kadi, ay lang pa-vaccine. Kana, okay ra gid na. Sugot ba ang panana? So, dapat kung ka, no, naka-project ka. Kung di ka magpa-vaccine, then you must have an alternative. Ito, okay ra na sir, di ka magpa-vaccine, pero dapat mag-wear kag PPE per me. Para gid ka ng standard health protocols ra gyud. Mask, pag gloves, hand washing, sa pa. I-observe nimo na. Kaya no, kung dili na nimo i-observe, ihimplo ka sa imong patient o sa client. Wala gani ka mask, ako pa kaha. So, ana siya. No? So, imo na siyang no, emphasize na to ang imong role. No? So, imo na siyang tanawon ang imong future unsa man. So, imo pong role sa wellness, ang imo pong role sa health promotions, in disease prevention. So, if you think, kung igo lang ka mo ingon nga sa patient niya, istorya lang nimo din wala nimo gi-apply sa imong kaugalingon, you think nga nag-promote ka sa health? Good, di ba? So, dapat learn ka nga i-apply nimo sa imong kaugalingon. Let's take for example, ngayon ka nga, dapat mag-exercise ka sir ba kay at risk ba ka sa hypertension. So, pero ang exercise makabawas na siya sa imong risk by this, no? No? About 50% sa risk nimo mo maibanan. At the same time, mo gamay pa gid imong body weight. Yeah, ikaw mismo, ga-istorya ka na, pero ang imong amping, murag 5 ka kilo ang pikas, 50 ang pikas. Hindi siya maayo, di ba? Or magtungos pa lang ka sa hagdanan, gikan sa ground floor, paingon saka, wala na. Sige kag ingon, sir, dapat mag-exercise ka para kusgan ka, inani, inani. Pag kuman ikaw, di gani ka kadaog sa imong lawas. Wa pay dumbbells sing ibutang, hindi nakakadaog sa imong lawas. How much mo kung butangan pa nag-dumbbells, di ba? Or additional weight. So dapat kung ikaw, nagatan-aw ka sa umalabot, ikaw po naga-promote po ka. So whatever things will happen in the future, imo po na siyang gipreparahan nga na nangandam ka. No, ana na siya. So, assessment in communications and management of risk.
The objective of the physiotherapy intervention is to improve or maintain the health status of the client or populations, primarily through optimizing functional status. Physiotherapists assess the risk factors and protective factors for functional decline that increase or decrease the probability of a certain outcome. So, inana, oh, nag-assist ka sa unsa man, iyang functional status. So that you have to optimize this, no? Mo pud gi-assist ang risk factors, protective factors. Kaya para masigurado na to ang outcome sa atong client. The physiotherapist also provides intervention which reduce the level of risk to which an individual or population is exposed. The risk profile of the person should be the focus of any intervention. So, ana, risk profile niya. So, ato na siyang gi-assess, atong i-check. I-check, for example, na kay patient, na siya allergy. So, imo ba siyang i-recommend, sir, to prevent you from COVID? Magpa-vaccine ka. Imo ba siyang i-recommend for vaccination? Of course, yes. Kay naa siya comorbidity. Bun mo sabot high risks, yeah. But with clearance coming from the doctor. And it is provided by the government. Kay dito sa center, pag adto nimo sa vaccination center, na ay doktor dito mismo. Kung di ka ganahan dito sa doktor, di ato kasi imong doktor. Nana na siya class, no? Kaya naman, you are trying to focus nimo ang risk profile sa imong client dito imuhang intervention naka-address. So, nana siya. Stroke siya, pero you cannot treat your patient kung ma-stroke siya nga. Ya, kung nagka-COVID na siya while treating the patient, ya, gikan sa imo. Hindi. So, to prevent that, hindi mo siyang ipabaksin. So, inana siya, no? Sa imuhang kwan. You are there, you are treating your patients to reduce the level of risk. So, inana. Dili kay naa ka dito, inya nagpataas ka sa level sa risk. So, imagine lang ninyo kung mag-treat mo sa patient, na dili mo vaccinated. Yung patient, vaccinated tuod na pero with comorbidities, kaya na-stroke na siya. So, na yung mahitabo? You are increasing the risk of your patient. Not only the patient, but also you. Kung ikaw kuno ang ma-infect sa patient kaya na-expose to siya sa kwan, okay lang iya ka, ma-mild raman ang iyong symptoms. So, ikaw wala. Pasangin lang nimo imong patient? Of course not. Siya ko di mong pasyente, ikaw ko ang nag-treat niya. So, hindi na siya, no? So, inana. Using measurement tools that have established sensitivity and specificity estimates for the risk factor of interest is essential. So, how do you assess the risk factors? You use measuring tool. Let's take for example, for patient with stroke. Unsa may kasagara ay iyang problema. Sa risk kasaga. High risk siya sa fall. So, saan na po ito pag-assess kung high risk siya sa fall? I-risk na ito iyang balance. So, we have sa mga tool ang ginagamit nato para ma-assess ang iyang balance. We have Berg balance scale. Diba? So, dito, gamitan natin siya BBS, Berg balance scale, to assess the balance of the patient. Or maybe you could assess this by time up and go. No? Okay, not only sa iyang balance but as well as ang iyang dynamic, no? Movements niya. Pwede na siya. So, hinana. So, kinalang gamiton na itong tool is what? Sensitive siya and specific siya para ma-assess ang risk factors. Let's take for example, patient na
stroke. So i-assess nato unsa may iyang risk factors ani karon kung i-treat nato siya. Ay napa siya asthma, napa gyud siya kuan di ay allergy siya sa inani ana. So expect na nga mo siya assess. So kung asthmatic siya, na stroke siya, wait, unsa man ang iyang pulmonary function test. Focus ka dito sa pulmonary function test. O, kay para matanaw nimo kung ang asthma ba nga naga-affect sa iyang functional level. Ah, ana siya. So, dira siya gina-develop. Communicating risk to either the individual or another healthcare provider is not straightforward and requires an understanding of other person's perspective to effectively communicate your findings. So, inana siya. So, kinahanglan ato nag i-communicate ang risk, no? Sa isa ka individual. But of course, it requires skills, no? Para ma-communicate nato ato ang findings. So, ganun kabalo ka mag-voice out, mag-istorya. Okay? So, mo bitaw na nga gina-train mo magpag-istorya, mag-report. Dili kay pag-abot sa reporting mo absent noon. Pag-abot sa kwan papasok inani rating nga kwan dili noon mampas. Kay nga naman. Writing is a means of communications. Oo. Kung dili ka maayong istorya, isulat nimo, ba? Ana. Pero ang problema kay di pagid ka maayong istorya, di pagid ka mosulat. Samot. So, ipag-develop anang skills. So, development of skills and strategies to communicate risk require more attention if physiotherapists are to develop practice in primary and secondary prevention. See? Kung gusto ka nga sanay sa primary and secondary prevention, dapat ka mauli ka mag-communicate. Requirement din siya nimo as PT. So, kung di ka maayo kay imong kuan kay maulawon ka mo istorya, then try writing. Ano yun? Kung dili ka maayo sulat, then develop your verbal communication skills. Ang problema nato sa atong curriculum, na siya. Okay na. Equip na. Assignan ta sa atong teacher sa writing na ipasulat. Dili himuon. Ipa-report, di mo report, ma-absent. Di pagid mo submit sa iyang report. So physiotherapists may have input around risk when management is related to education. About a risk for such as muscle strength, when the intervention will involve direct management, muscle strength and balance have been identified as risk factors for falling within the environment or personal behaviors will be targeted as part of the risk management. So here, gitagaan na tayo niyag idea kung sa mga possible nga risk factors na pwede na to i-address sa patient. Ang pinaka-last, gibutang niya dra, behavior. So, dili sa tanang panahon nga, sir, i-refer na ko ni sa expert, i-refer na ko ni sa psychiatrist, i-refer na ko ni sa psychologist. Nga naman di ay sure ka nga na sa imong area, available na sila. Kung dili sila available nga expert, kung saan ni mo imong patient, papaulion, dili ni mo i-treat. So that's why you need to develop the basic skills. Basic lang, ang ipangayo. Let's take for example, ang imong patient is neglect, nasa neglect, no? Neglect na, dili niya pa ba? How will you address that? Wala na sa iya, hindi ko magpa na. Or naa siya fear, phobia. So how will you address that? So dapat kabalo ka. No? Na kay basic skills yun.
Physiotherapists as physiotherapists role as educators of health promotion and disease prevention. So that's why mas ginagkankan yun ang oral communications. Kaya nga naman, sa about 60%, 70% sa kung mahimo kang health educators no dito sa health prevention or risk prevention sa ngara magyud verbal panagsara kag written ba so dapat kuan dito sa pag-istorya so the issues of disease prevention um, had not been well developed or conceptualized for students okay again primarily ang student mismo mo'y nag-refuse kung imo pag yun siyang pugson abini mo unsa ginahimo sa ubang estudyante not sumbong sa mama niya ang mama mo adto pag yun sa office hindi pa kaulawan ko ng mama ang bata gi kuang yun daghang kay assignment daghang kuan reklamador kayo no pero dili man na para sa teacher para man na sa imo. So physiotherapists have always been involved in patient education. This role has expanded to include planned, organized learning experiences designed to facilitate voluntary adaptations of behavior, skills, or beliefs conducive to health. So imagine that, mao na siya. So whatever nga ginahimo sa teacher ninyo sa inyong klase, ginapaandam na mo nga daan sa malabot nga kung say kung maabot mo na sa professional level, mao na siya ang mahitabo. O, kung tagaan mo assignment ni Sir, tagaan mo assignment ni Sir Fritz, tagaan mo assignment ni Ma'am Jessa, tagaan na mo assignment ni John, Sir John. Kaya mo diwa na time sa mo kagalingan. Kanang imong pag-eskwela, panang pag-atiman nimo sa imong assignment, that is already time given to yourself. Ano naman, you are there to study for your own good. Dili na para kang sir, dili na kay para kang ma'am. That is for yourself. So the public is now demanding a more active role in decisions around their health. These factors point to the need of an increased emphasis on patient education, skills, and professional training. So, theories. So here, these are approaches to the patient. Different theories ni siya sa pag-approach sa patient. Kung saan once we know these theories, familiar na ka sa katong isa, no? Katong na pre-contemplations. Once kabalo ta sa mga stages kung nasa atong students, kabalo na sa atong patient, kabalo na din ta kung unsay atong dapat himuon dira. Pre-contemplation siya, unsa ko man nato na contemplate siya nga mo change siya. So ito nag-i-enhance nga instead niya ko taman siya sa contemplation, maabot na gid siya dito sa action. No? So kani siya, these are different theories nga ginagamit sa health. So kani siya maghimo mo og assignment ani. So, try to research what are the stages, and what are the possibilities sa imo as PT that these theories imong i-adapt or i-apply nimo sa imong profession kung makauman na ka or even now. So, assignment na siya is search ninyo and that will be submitted. Okay? That will be submitted ninyo. So, isubmit na siya ninyo dito sa finals. Dito sa finals. Ang inyong report and you are going to present this also online. Sa unsa man na siya nga date karon mag-meet pa man ta next week no face to face wala ta diba so na akong tanawon sa akong kalendar kung kanus-a ta magkuan
Kaya tanong ako kung kalendar ha. Kano saan ninyo i-report. O maghatag mo mga example kung unsaon ninyo. Sir, how about kung ako lang isa kay wala siya, kay absent siya. Aw, absent, zero. Ano man di ay. Problema ba din ng absent? Kung ikaw lang isa, ikaw isa report. Problema na. So we'll have the reporting on innovative. Unsa na siya nga day atong klase sa innovative. I'm going to check no sa ato ang sa akong schedule kung kano siya ata magklase online sa 15. Check na ko klasa before ta mag-end. So, mo report mo sa Innovative Tuesday, 7:30 to 8:30. So, Tuesday ang inyong report. So, Tuesday, that will be on December 14. Tuesday. So, ang reporting, dapat ang pag-report ninyo, diretso-diretso. Kung dapat sa iyo, tunta, 7:30 to 8:30, 1 hour guna. Ba? So, kung dapat, sa iyo yun. Ang late, wala. Kung unsay itong 50% ra sa grado, kay siyempre, mapas ninyo, katura inyong report. Wala mo nag-oral. Ba? So, 50% ra. Kada siya. So, remember, 50% ra, automatic, kung 100% ang assignment, automatic, 50. Dili siya 60. Yeah, remember, ang passing is 60. So, kana lang. Simple as that. But thank you.